एक्चुअली मोर गोटे कथा कहबार थिला तो लव यू प्रैंक वीडियो हे फ्रेंड्स मु सबल आउटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को वेलकम करुचे। तो आशा करुचे आप सब भल थे आपन लाइटा पूरा रढ़ चली तो मो लाइफटा पे माने रढ़ चली माने भजी खाइबारे माने पूरा रढ़ चली। तो आज गोटे माने यूनिक स्टाइल रो वीडियो आपण माने खाली भजी खाइबार ही वीडियो देखुले तो आज गोटे यूनिक स्टाइल रो वीडियो हबो। तो बस आपने ब्लॉग रे बने रहंतु फास्ट टू लास्ट टाइम वीडियो देखले ही जानि पाबे माने वीडियो केमती कौन सब है। तो आज गोटे मैंने मो झील सांग को कॉल कर प्रैंक करिया माने प्रपोज करिया केमती कौन सब कहूँ। तो बस आप ब्लॉग रे बनी रुहतु। जदि ये चैनल जदि नुआ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन टिंग ना दबी दिंतु जहाँफल कि आप मो वीडियो फास्ट ही देखी पाइबे। तो देखिए कॉल करिया कौन कहूँ। लगिला सही ना कौन आपण जो व्यक्ति को कॉल करूछंती से तंक सही बोधे आउ गोटे सांग को कॉल करिया आउ गोटे सांग कॉलेज फ्रेंड को कॉल करा। आपणक द्वारा डायल करा जाइथिबा नंबर टी वर्तमान व्यस्त अछि। दया करी किछि समय परे डायल करंतु। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. टिक समय थाई कॉल करिया। तो तांके तो कहीं माने दुटा कॉल कली रिसीव करलेनी। तो आउ गोटे कॉलेज फ्रेंड को कॉल करिया तांके कौन कहउछन्ते हो। आपण जो नंबर रे संपर्क करिबा चाहछन्ती ताहा एबे स्विच ऑफ अछि। आज कोन प्रैंक करियार ना। तो फ्रेंड्स गोटे सांगर नेटवर्क बाहर बोली कहता तांकर भी मेसेज टा आसी। तो कॉल करी देखिया कॉल लागियो कि ना। बोला कौन रिसीव करना गोटे हेलो कौन है रिसीव करना कौन कर तुम्हें एग्जाम अच्छी ना कौन खाई मोर पखाड़ को आलू भजा। सोईच ना कौन मजे
କେମିତି ଗରମ ହଉଛି? ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ କଲ୍ କରିଥିଲି ନେଟୱାର୍କ ବାହାରେ କହୁଥିଲା ତ। କାହିଁକି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା ତ। ଲଭ୍ ୟୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜୋକ୍ ନାଇଁ, ସିରିୟସଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତମକୁ କେବେଠୁ କହିବି କହୁଥିଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ ବି ତମକୁ କହୁଥିଲା ତ ଆଉ କହୁନଥିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରୁନି, ସତକୁ ସିରିୟସଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ହସୁଛ କଣ ଆଉ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କହୁଛି, କଣ ପାଇଁ ହସୁଛ ଯେ? ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ସତ କହୁଛି। କଣ ଭଲ ନାହିଁ? ମୁଁ ଦେଖିବା ତ ବହୁତ ଭଲ ହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ଦେଖିଛି। ଦେଖିନି କି ତମକୁ? ଆଉ ଓହୋ, ଆମ ଭଳିଆ କଳା ଲୋକକୁ ଆଉ ଭଲ ପାଇବ କି ତମେ? କେମିତି? ନାଇଁ ଆଗରୁ ହେଲେ ନାଇଁ ଆଗରୁ ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କଥା ହଉଥିଲ ନା, ଏବେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କଣ ନାହିଁ? ହଁ ତ କଣ ମୁଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ କହିବା ପାଇଁ କଲ୍ କରିଥିଲି। ଜଣେ ଏକା ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁନୁ? ଆଉ କେମିତି ଆଉ କହୁଛ? ଆଉ ମୁଁ ତ ଜଣେ ଏକା ଅଛି। ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିରାଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ନାଇଁ ତମ ସହିତ ମାନେ ମିଶିକି ବୁଲିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ତ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ତମକୁ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ସେତେବେଳେ କହିବି ବୋଲି ହଉଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ସେତେବେଳେ ବିଜି ଥିଲି ତ କହିପାରିଲିନି ଆଉ। ହଁ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି ପୁରା। କେମିତି ଭୁଲ ହେଲା? ତମେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନି ନା କଣ? ତମେ ହଁ କି ନାଇଁ କୁହ? କଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ର କଥା କି? ମୁଁ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲେ ଅଭଦ୍ର କଥା? ଏଇଟା ଖରାପ କଥା କି?
ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ନା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ ମତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସ୍ପେଶାଲି ତମ ପାଇଁ ଏତେ ନ ହଉ ଆଜି ତମେ ଦି ଜଣ କଥା ହେଇକି ମତେ କଣ ବନାଉଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏ ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆନିସ ସହିତ କଥା ହେଇନି ଏକା ଆଜି ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ ସେମିତି ନାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଲେ ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ଦିନକୁ ଯାଇ ଚାଲିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇକି ବାହାବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କଲେ ମୁଁ ଏପଟେ ରହିପାରିବି ହଁ ଆନିସ ସେମିତି କଥା କହୁଛି ବେଶୀ ଆଉ ଏତେ କୁହନି ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଲେ ହଁ କି ନାଇଁ କୁହ ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ବିଚାର କର ନା ବିଜାର କାହିଁ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି କେତେ ଖୁସି ହଉଛି ତମେ ଏମିତି କିଏ କଥା କହିବ ବୋଲି ବିଚାର ହେବି ନାଇଁ ନାଇଁ କହିବି ଶୁଣ Love is beautiful, but friendship is powerful. तुमको कोड भल लाଗୁଛି मते तो लव ही फ्रेंडशिप केते रहइबो की बेसी फ्रेंडशिप है कि रहले भी भलो नाही हां बेसी लव रे भी भलो नाही केमती कथा कहउछ कि तुम केमती कथा न मो आम सांग साथी जे समत लास्ट तमे जाको मो भाबु जे केमती नाही बोले तमे भी ओहो नहीं मन स्वप्न देखली तो तुमरो हेलो कुह कौन कहबी बंधु मोर दिता लागछ ए मते बंधु कोनी आजि टू आज ट्रेन एक्सीडेंट हेतला बहाना कर जानती कोन हेलो कुह देखो फ्रेंड ए फ्रेंड कोन मते कांदो लागुची आ पर जदी मते कहबो कले कथा हेबे न तम सहित कथा होनी नाही काहे की तुमको मो जीवन जने भल सांग पाउले तुम केमती कहू हेलो केते बळे उठिबो भल मजा मजाक नहीं सत्तरे राधे राधे कौन राधे राधे मो दिने कौन के नहीं किसी नहीं को तुम्हें हो कि नहीं को तम देखो तुम सेंत कहला परे मो एते समय କଥା ହେଇची मो सांग भाबिची बोली କଥା हो नले कानी काटी सरंतानी ए मु तुमको प्रैंक करूची आ तो जानी छी नहीं नहीं तुम तो जान नसलो प्रैंक वीडियो लोक सुने हसिबे की हसंतु तेरा हसिया माई मु तुमको प्रैंक करची हो रखुची हला हो टाटा पूरा तेल तेल होइतला